हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपनालोকক देखुवाम बेलेग सिमत बेलेग रिंगटोन केनेके सेट करिब। माने होइसे सिम 1 एटा रिंगटोन, सिम 2 आरु एटा बेलेग रिंगटोन। आ बलक भिडिओটো आरम्भ करू। प्रथमे सेटिंग क्लिक करिब। सेटिंग क्लिक करार पिছত आपनालोके यार लिखिब पारिसे साउंड एंड भाइब्रेशन, ताते क्लिक करिब। क्लिक करार पिছত आपनालोके कल रिंगटोन एंड भाइब्रेट लेखा थाकिब, तार तলত फन रिंगटोन बुली लेखा थाकिब, ताते क्लिक करि दिब। फन रिंगटोन क्लिक करार पिছত आपनालोके देखिब पारिसे सिंगल सिम सेटिंग एनेका धৰণৰ लेखा थाकिब। लेखार पिছত आपुनि एटु अन करि दिब। क्लिक करले अन হৈ যাব। অন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আপোনাৰ ওচৰত দুটা সিম লেখা আছে, জিঅ' 4G আৰু এয়াৰটেল। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথম জিঅ' 4G প্ৰথম সিমখন সিলেক্ট কৰি আপোনালোকে ইয়াত নাম দেখিব পাৰিছে, তাতে সিলেক্ট কৰি ইয়াত আপুনি গান আছে, আপোনালোকে মাই ৰিংটোন তলত দেখিব পাৰিছে গান আছে, গান সিলেক্ট কৰিব পাৰিব, বা ৰিংটোন আছে ৰিংটোন সিলেক্ট কৰিব পাৰিব। মই ৰিংটোন সিলেক্ট কৰি দিছো। আপোনালোকে যিকোনো ৰিংটোনত ক্লিক কৰি এনেকুৱা দেখা আহিব মেছেজ এটা, সিলেক্ট দিছ তাৰপিছত আপোনালোকে ওকে মাৰি দিব। আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে জিঅ' 4G সিমত মানে সিম 1ত এটা ৰিংটোন সেট হৈ গ'ল। তাৰপিছত এয়াৰটেল 2 সিম 2 এয়াৰটেলক সিলেক্ট কৰিম। সিম 2 এয়াৰটেল ক্লিক কৰি মই আপুনি এয়াৰটেলত এটা লোকেল সং বা ডাউনলোডেড গান এটা সং এটা এড কৰিম। তাৰপিছত মই ओके क्लिक कर दिलु। क्लिक करार पिছত एयारटेलत आपनालोके देखिब पारिसे हेतु सेट नाइ हुआ। तारपिছত आको एयारटेलत क्लिक करिम। क्लिक करार पिছত आमी जे लोकेल संगसटु लइसु हेतु माइ रिंगटोनत आहिब। प्रथमे डाइरेक्ट सेट নহয়, आको रिंगटोन क्लिक करार पिছত आहिब। अहार पिছত आमी माइ रिंगटोन बुली लेखा थाकिब तলত, यात जिमानखिनि लोकेल संगस আছে आहिब। यात क्लिक करि यात देखिब पारिसे रिंगारिज साइलेंस बुली मेसेज आइছে। यार माने मैं भल्यूमटू अफ करि थैछु, माने कमाइ थैछु। हे क्लिक करि आको ऑन भल्यूमटू ऑन करि माने बेस करि आको सिलेक्ट करिब। सिलेक्ट करार पिছত आपनालोके देखिब पारिसे सिलेक्ट दि साउंड आइছে, ओके क्लिक करि दिब। आपनालोके এতিয়া देखिब पारिसे एयारटेलत लोकेल सং आहि गल। आपनालोके देखिब पारिसे जे এতিয়া आपनालोকক যদি सिम 1 फोन करे ते एटा रिंगटोन बाजिब और सिम 2 जदि फोन करे एटा रिंगटोन बाजिब।